নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ 6ৰ হিন্দী পাঠ 2ৰ স্বৰমালা কবিতাটো পঢ়িম আৰু তাৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে লিখি ল'বা। এই কবিতাটো আচলতে মানে স্বৰবৰ্ণৰ আখৰবিলাকৰ শব্দবিলাকৰ ওপৰত কবিতাটো দিয়া হৈছে আৰু তাৰ প্ৰথম যি আখৰটো দি পেলাই তোমালোকে চাবা ৰঙা ৰং দিয়ে এনেকৈ দি দিছে। গতিকে তোমালোকে এইখিনি হৈছে অ সে अनार, आ से आम, ई से इमली তেনেকৈ লিখিব পাৰিবা। গতিকে তোমালোকে মন দি চাবা দেই। अनार के दाने लाल लाल, आम भी है मीठे रसाल, इमली की चटनी इतनी खट्टी, ईख का रस मगर मीठा जी, उल्लू सोता रहता दिन भर, ऊँट कराता रेगिस्तान का सफ़र, ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी होते, ऋषभ को हम बेल भी कहते, एड़ी ठोककर सलाम करते, ऐनक लगाकर दादाजी पढ़ते, ओखली भरती है अनाज से, औरत आदमी संग संग बढ़ते, अंगूर खट्टे है लोमड़ी कहती, आंगन में लोग लगाते तुलसी। इतना से अभ्यास माला 1 नंबर दिशा आओ इन्हें देखे और बताए। अनार तो दी दिसे एटो आम हब, उल्लू, ऊट, ओखली, औरत। 2 नंबर दिशा आओ इन्हें पहचाने और बोले। तुम्हारे এইবিলাক চাবা নিজে নিজে আৰু পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। 3 नंबर दिशा आओ इन वर्णों से बनने वाले शब्दों को जाने। माने এই অ দি পেলাই কি আমি বৰ্ণ লিখি এই অ বৰ্ণটো দি পেলাই আমি কি স্বৰবৰ্ণ মানে 3 নম্বৰ দিছে आओ इन वर्णों से बनने वाले शब्दों को जाने। ইয়াত দিছে অ মানে বৰ্ণবিলাক দিছে। এই বৰ্ণবিলাকেৰে আমি কি শব্দ লিখিব পাৰোঁ। অ से असम, अ से अमरूद, अ से अजगर, अ से अदरक, आ से आलू, आ से आम, आ से आग, आ से आकाश, उ से उल्लू, उ से उपवन, उ से उजाला, उ से उदार, उ से ऊपर, उ से ऊन, उ से उड़ू, उ से उब, ओ से ओल, ओ से ओठ, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, औ से औरत, औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषध। 4 নম্বৰ দিছে आओ अब इन्हें लिखने का अभ्यास करो। তোমালোকে চাই এইবিলাক লিখিবলৈ অভ্যাস কৰিবা। 5 নম্বৰ দিছে आओ चित्र को देखकर खाली जगह भरे। एटू उल्लू लिखिम, ऊन लिखिम, ओखली लिखिम, आग लिखिम, अमरूद लिखिम, औरत लिखिम। 6 नंबर दिशा आओ अब इन्हें भी पहचाने और बोले। ई से इमली, इनाम, इमारत, ई से ईक, ईद, ईश, ए से एक, एरी, एकतारा, ओई से ऐनक, एलान, ऐरावत। 7 नंबर আমি লিখে आओ इन्हें पूरा करे। এইটো আমি ইক লিখিম, ইক, ইশ, ইমলি, ইলাচ, এৰি, এক, ঐনক, এলান। খ নম্বৰখিনি দিছে মানে খালী ঠাইখিনি স্বৰবৰ্ণখিনি আমি লিখিব লাগিব। হিন্দী স্বৰবৰ্ণখিনি লিখিব লাগিব। তোমালোকে লিখিবা। 8 नंबर दिशा आओ अब री, अंग और अह वर्ण को जाने। री से रिक्शा, ऋषि, ऋषभ, अह से दुख, छ, अत, अंग से अंग, अंगूर, अंडा। नंबर दिशा आओ खाली जगह भरे। री, ऋषि, ऋषभ, अंग, अंडा, अंगूर, अह, दुख, अत। 10 नंबर दिशा आओ स्वरवर्ण को क्रम से पढ़े। মানে স্বৰবৰ্ণখিনি তোমালোকে পঢ়িবলৈ দিছে। 4 নম্বৰ आओ पहचाने और पढ़े। এই স্বৰবৰ্ণখিনি তোমালোকক উলট পালটকৈ দিছে। তোমালোকে শুদ্ধকৈ পঢ়িবা। 12 নম্বৰ आओ इनमें कौन कौन से स्वरवर्ण है बोले और लिखे। তাৰ মানে ইয়াত শব্দবিলাক দি দিছে। তাত স্বৰবৰ্ণ কি আছে। অমলত অ আছে, আমত আ আছে, ইমাৰতত ই আছে, ঋষিত ৰি আছে, দীঘৈত ঈশত দীঘৈ আছে, ঈশত দীঘৈ আছে, ঊনত উ আছে, উধৰত উ আছে, খাও ঔ আছে, ঔ আছে মানে ইয়াত খাওত ঔ আছে, ঔষধত ঔ আছে, ऐसा ঐ আছে। 13 नंबर आओ इन वर्णों से बने शब्दों को अध्यक्षरी खेले। ई से इमली, इनाम, इमारत लिखिब पारिम, इलाच लिखिब पारिम, ई से ईश, ईक लिखिब पारिम, ईद लिखिब पारिम, ए से एकतारा, एक, एरी लिखिब पारिम, ओई से ऐनक, एलान, ऐरावत लिखिब पारिम, ऋ से ऋषि, ऋषभ लिखिब पारिम, अंग से अंग, अंडा, अंगूर लिखिब पारिम। गतिके 14 নম্বৰ দিছে এই आओ इसे भी जाने মানে ডাক্তৰ আৰু চন্দ্ৰবিন্দু থাকে এনেকুৱা ডাক্তৰ, रॉकेट, काफी, कॉलेज, हॉकी, ऑफिस এনেকৈ দিছে। 15 নম্বৰ দিছে आओ पाठ में आए उस शब्द के अर्थ जाने।
इमली एक प्रकार का खट्टा फल माने तेतेली, ईख माने गन्ना माने कुहियार मगर किंतु परंतु, रेगिस्तान मरुभूमि, औलाद सन्तान ঐনক চশমা ঋষভ বেল, বেল মানে যে ষাঁড় গরু, সফর ভ্রমণ, আনাজ অন্ন, সফৰ ভ্ৰমণ কৰোঁ যে আমি অনাজক অন্ন খাদ্যবস্তুক আমি অনাজ বুলি কওঁ। এলান ঘোষণা কৰে যে। লমৰি মানে আমি শিয়ালক আচলতে লমৰি বুলি কয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তোমালোকে কিবা শিকিছা বা জানিছা, তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ধন্যবাদ।